हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो ना? बस निकल गई हूँ सुबह सुबह। देखिए खूबसूरत हिरोइन। আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? ভালো আছে সবাই, ভালো থাকো গরমের মধ্যে। আমাদের জন্য সবাই দোয়া করো যেন আমরাও ভালো থাকতে পারি, আর বেশি বেশি কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করো। আর এই যে জুলি পাত্র। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? भाई लोग अच्छी हो ना? ये हम लोग जा रहे सवेरे काम में, बहुत गर्म पड़ा है। बाय बाय। तालिशा बेबी। हेलो गाइस, राम राम, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हमारी गुरु जी को लाइक फॉलो कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, है ना? आर्यन है। আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং গাইস। কেমন আছেন? ভালো আছেন সবাই? ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, গরমের মধ্যে ঠান্ডা খান, আর আমার গুরু মাকে বেশি বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার। বাই বাই গাইস, সবাই ভালো থাকবেন। সকালবেলা আমার লুকটা দেখুন কেমন লাগছে, সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। বাই।